Kalibin na si Juan. Mia Sakala Promotion proudly presents Dapat G's ba? undercard bakbakan din sa Kapiloy Kat-Asuhan Karka. Team Caltex will go against Team Karkar. Give one out in this of 3. Side out. Karkar's ball. Baroka serving. Para uno. Away. Tag-5 lang yung balas ni Mare. Servisyo. Mari. Nicole. Tumari. Pilat. Side pocket shot is good. Side out. At to our sponsors of this event, thank you so much. Consial Harold Nakua, Ma'am Giselle Alberca, Cap Ronel Nakua, G.R. Wang, Sir Nims Apinis, ug ni Clinton Hinayas. Mia Sakala Promotion ni ang ato ang badri. Atong promoter, organizer. Toko ni Mia. White out payag. O sa atong organizer nga si Riman Aguilar Bacanaya. Thank you so much. Risa. Kasagang white out ang dipinsa sa Team Karkar. Nabigla ang Team Karkar sa tira ni Risa. Equally sino pa sa tugimuan. Cardex ball, servisyo Risa. Pilat, short. Score, 1-0 na. Team Cardex draws first blood. Kini para dus, Mia. Short, 2-0 na, 2-0. Malamig pa ang Team Karkar. Servisyo Risa. Toko ni Nicole Saud. Birada Pilat. Answer by Pians. Tuara, diyan. Nagkaputo ka na. Tuara, sa ipagit kuha pa Pilat. Score for Team Cardex, 3-0 na. Team Cardex leading Team Karkar by 3 points. Diana Pians, wala. La, Nicole, nice defense. Marie, going in. 4-0. 4-0. Puling pa. 4-0 in favor of Team Cardex. Risa serving. Mia, short. Netball. 5-0 na, 5-0. Laban Team Karkar. Servisyo Risa. Bihan, kikamang gapang si Diana. Pians Tulanisyo, una na yun. Imbasa ng utang. Side out. 0-5. 0-5. Karkar's ball. Mia Saklam. Sumablay. Side out. Cinco-0. Piang serving. Baroka. Corner shot. Answer by Mare. Nicole. Risa. Ito magkaalaman na. Lupit ni Piang. Short ang tira ni Nicole. Chin score. Size nothing. 6-0. Size 0. Size 0. Size 0. Piangs to serve para City. Okay. Ball position para sa Karkar's team. Baroka will serve to score the first point of Team Karkar. Nicole! Overing shot pa rin. Mia! Lapur na si Diana. Inside the box.
Lightning shot, grabe, murag kilat o tira. Nagpangilat. Size. Outball ang Team Cardex. Ito pagkakataon sa Team Karkar para umiskor kahit isa man lang. Tupon ni Mia. Good item. Oh, size na. Olo size, pilat serving. Pilat again. Tumia. Short. Size ono. Cardex ball. Servisyo Diana, the Wonder Woman. Pilat corner shot. Tuwara kuha pa. Nicole Mia plus Marie Mia to the rescue. Wala, nagkabubuga na. Pilat, firing. Answer by Marie. Goal! Pians na. Ano? Para. Wag, galing gumas. Kuha sa bounce. Sa bola. Kamali Pilat. City Ono na. City Ono. Team Cardiff is leading by 6 points. Okay, kumpati na. Fighter ni Pilat. Servisyo na yan na. Mia. Out. Out ball. 8 Ono. Last four. Servisyo na yan na. Away from home. Away. Igo sa punuan lupi. 8 Ono ha. Okay, gihilot pa. May kayo maghihilot ni kauban po. Dilian. 8, okay na. Suhit mo din islian. Para, Nicole! Lakayain mo. Muna diyan. Ay, pagkan si Nicole. Para. Pilat. Nicole. Para, yay ka, Nicole. Abon. Karkars ball. Nicole to serve. 2-8 na to score. Pang! 1-on-1. Susa dosis. Out ball. 8-2. 6 na ka puto sa kalabangan. Pilat, ni-reply. Marie. Short. Underneath the old oak tree. Karkas ball. Mia serving. Para Trisni sa Team Karkar. Servisyo Mia. Pians. Ayay ka. Dili naman 100% si Pilat. Murag injured ang kamot ni Pilat. Iniinda ni Pilat. Mia. Umari. Nicole. Para Pians. Laras. Ligwat yun. Binura ka lagi. Nagaling pa kayo ka na. Putukan mo. Aray ka. 9-2. Last 3. Pians serving. Baroka. Nicole. Mia. Short. Gis. 2. Lasto. Lasto na Team Cardex. Servisyo Pians. Baroka. Short. Side out. Once again, thank you so much to our sponsors of this event here in Kapiloy, Katasuhan, Karkar.
Konsihal Harold Nakua, Ma'am Giselle Alberca, Cap Ronel Nakua, GR Wang, Sir Nems Abinis, Clinton Hinayas, and especially to Mia Sakalam na ato ang promoter o sa atong organizer Rimart Aguilar Bacanaya. Thank you so much. 5 Gs na, 5 Gs. Ito, pumupuntos na ang Team Kakar. O may score na. Nicole. Ano? Inside. G-size. G-size. Kakalagit sa ay. Shout out din sa akong amigo. Kaya diri. Nagpahayahay. Jean Paul Alimius Dilica. Diri. Watching lang. Iyay ka! Nada yun. City G's na. City G's. Servisyo Dilan. Dilan. Mare. Iyay! Spike! Spike ka sa Wonder Woman. Buwa patutli. Sablay si Piangs. 8 G's na. Gimukbang lang ni Nicole ang spike ni Diana. Kinain lang ni Nicole. G's 8. Mia Sakalam. Short. G's 8. Cardiac Storm. To serve. Pilat, let it fly. Iyay! Tuara! Hala! Ayay! Bungkada! Bungkada tayo sa din. 8 Gs sa 8 Gs. Hala! Kuha ka Nicole. Yay ka! Nahamag si Mia. Walay responde sa'yo. G's 8 lagi apa na itong score. Servisyo. Diana. Baroka. Okay. Pilat. Nicole. Para. Nagpauwa na ang Team Kakar. Yay ka! Spike Mia. Side out. G's 8, G's 8. Last 4, last 2. Servisyo Nicole. Piangs. Putila, tumanit. Once again, to, Pulimia. Adjust. Goodbye, Philippines. Out ball. Side out again. Both teams exchanging side outs. Wala pa yung nakapuntos. Wala. 11-8 na. Last ball. Para out sa game 1. Nicole. Bunal ni answer by Plat. Daw na. Binaw ang team natin sa game 1. Coming up next, game 2. Wala pa. Inside. Side out eh, side out. 11-8 atau skor. Sorry. Tigay ka, Nicole. Una na yan, nagmangtas na yan, oh. What? Grabe ha. 11-8 ah. 11-8. Susubukan ni Piangs tapusin ang laban. Mia, out ball, daw na. Okay, coming up. Give to